सावन आया सके दिल भर गया। আবে তুমি মানে গোটে গোটে কলঙ্ক বে তমরি ভଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନ ଲାଗି ହେଉଛି। ଠିକ ତମ ପୁଅ ଜନ୍ମ ଠିକ ତମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମମାନେ ଛଟପଟ ହଉଛେ। ତମ ଭଳିଆ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ନା ତମ ବାପା ମା ଖାଲି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ୟାର। ତମମାନେ କେବେ ଭାବି ପାରୁନ ଯେ ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ନା ଖାଲି ନର୍କ ଯାତନା ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖ, ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିବ ନା, ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହବ ନା, ତମମାନଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ହରକତ କରିବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଦାଜ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ମାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କଣ ଥିଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ତମମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇ ସମୟ ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲ। ଆଉ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପୁଅର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ହାତ ପାଇଗଲାଣି, ତୁ ତ ବୁଢା ବାପା ମା ଯୋଉମାନେ ତୋତେ ବଢେଇ କୁଳେଇକି ଆଜି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ତତେ ମଣିଷ କରିକି ପାଠ ପଢେଇକି ନିଜର ପେଟକୁ ଅଧା କାଟିକି ତତେ ଆଜି ପାଠ ପଢେଇକି ଆଜି ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ କଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ 9 ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 9 ଦିନର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁ। ଦେଖ ତୋ ଜୀବନ ଦେଖ। ଶଳା ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଶଳା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହାଣିଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପିଟି ପିଟିକା ତମମାନଙ୍କୁ ସାବାଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଶଳା ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲା ମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ ବେ। ତମ ଗୁଡା କୁକର୍ମୀ ଗୁଡାକ ଶଳା ତମମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ବି ଶଳା ଜାଗା ମିଳିବନି। ଯୋଉ ବାପା ମା ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରିକି ଆଜି ହାତ ଧରିକି ତମମାନଙ୍କ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିକି ତମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଭଳିଆ ବାପା ମା, ସେଇଭଳିଆ ଦେବୀ ଦେବତା ଭଳିଆ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ତମେ ନେଇକି ରାସ୍ତା କୋର୍ଟରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ କଥା ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ, ଧିକ୍ ତମ ପୁଅ। ପୁତ ନାମକ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପା ମା ସେମାନେ କର୍ମ କରିକି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନୂଆ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ଏଇ ଜିନିଷ କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ମତେ ସମ୍ଭାଳିବ, ବା ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲେ ମତେ ଏଟା ଦବ ସେଟା ଦବ ସେଟା ଦବ ସେଟା ଦବ, ଏମିତି କେବେ ଭାବିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାନେ ସେତେବେଳେ ବଳ ବୟସ ସରି ଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାରେ ମତେ 2 ଟାଇମ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯାଏ, ବସ୍ ଏତିକି ଖୁସି ପରିବହନ କରିକି ନିଜ ଲାଇଫ ଟାକୁ ବିତେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ କରୁଛ, ଗାଳି କରୁଛ। ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? ତମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ଶଳା ଏ ପୃଥିବୀର କଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ ସେଇ ଜିନିଷ ହବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଜି ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ କରୁଛ। ଆଉ ଏଟା ମୋର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେତିକି ବାପା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଲମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ, ସେମାନଙ୍କର ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ। ଆବେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖବେ,
जो माने स्त्री मान बुद्धि पड़ी आज यही जिनस गुड़ा कर ना गोटे कथा मन रख आज से बुढ़ा बुढ़ी होती आज से चली पाना आज से गुड़ हाथ चलुनी आज से हाथ रही से हाथ उठी पारनी से कथा कही पाना काली तुमरी सीधा समय आसो काली तुम भी कथा ही पारबनी काली तुम भी चली पार नो काली से देख तुमे तुम पुओ मान पाखर केमती माने जंत्रणा पाइब सब चिंता करिवो जे मो बापा माँ को जदि मो सम्मान दे था मे भी आज मो पुओ मते सम्मान दे था केबे एमती भाबिबनी लाइफ रे जे तमे ही माने जहा करछो सब ठीक ही करछो बापा माँ माने किछि ही नय बे बापा माँ को सम्मान दियो बे बापा माँ होचंती भगवान जीवंत भगवान जेतेला छोट होई थाए ना जेतेला छोट होई थाए आमे एतेला देखि पारेनी गुटे माने किछि भी ठाकुर देखि पारेनी ठाकुर भगवान देखि पारेनी आम बापा तांको कांदरे हमको नेकी पूरा जागा हमको घुरांती देखांती देख मु बार न देख पारे मो पुओ देखू कहीं से छोट पिला ता मन खुशी हेले हमको खुशी लगे राति से हमको बहुत भल पाया दब से टिकक भल पायाटा जदि तुम बड़ होला परे तुम मुंड को आज एते हाथ पाइगला तुम बड़ होला परे आज से भल पाया टिका तुम बापा माँ को दवा माने दुख प्रकाश करछो खराब लागुछ तुमको तुम भाया लोक बंची रहार किसी अधिकार नहीं दे तुम्हें माने मरी जा दरकार शला मु तुमको अभिशाप दूसरी तुम माने मरीज एमता निलंबित हो मर सब सब मुहूर्त मरुव आ गोटे कथा मन रख केबे भी लाइफ रे बापा माँ को छाड़ी कहा विश्वास करनी कौ शला निजर नुहे कौ शला निजर नुहे ना सांग ना साथी ना प्रिय ना प्रीति ना को रिलेटिव ना को पड़ोसी केही निजर ही न थांती जेता पछको बोली कि तुम देखिबो ना सेतेबे तुम मान को पाखरे केवल बापा आ माँ दी जण ही थियाइथिबे आ केही नथिबे हेई पारे तांको मान पाखरे सेते पैसा कमी थाई पारे किंतु हिम्मत आ आश्वासन दवा क्षेत्र में से केबे भी कमी करिवेनी आ एईटा होची मोर ग्यारंटी भाई आज भी समय अच्छी आज भी तुम बदल जाओ आज भी तुम पाखरे गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी अच्छी तुम पाखे गोटे बहुत बड़ आकाश अच्छी बहुत बड़ गोटे मातृभूमि अच्छी बहुत बड़ जमीन अच्छी तुम पाखे बापा माँ को भाया आशीर्वाद दो भगवान तुम केबे पाइबनी आउ जो झीर हाथ धरिक तुम माने बाहाई तुम सिंदूर देच मंगलसूत्र पिंधेच ना आज तारी बुद्धि पड़ी तुम तुम 60 वर्षर बापा माँ को छाड़ देकी पड़े आस वृद्धाश्रम ब्याग उठार तुम सामर्थ्य नहीं बाइक ऊपर बसिकी तू तो बापा माँ को बैग तलू फोपाड़ दौचु सला तू केड़े बड़ अपदार्थटा बे तू केड़े बड़ अभद्रटा बे हाँ तू केड़े बड़ अभद्र सला तू देखे तू पुओ पणे देखे पुत नामक नरकर तोते उद्धार करने तो बापा माँ तो माने तो माँ कूल तोते जन्म दिया आ सेमाने तो पाखर केबे खुशी चाहिना केवल एतिकी चाहिछन्ती मो पुओ सबले खुशी रहू मो पुओ सबले माने उच्चतर पदवी पाऊ मो पुओ सबले उच्चको उठी उठी चालू सी सम्मान पाऊ सी सम्मानस्पद हो आ ता सम्मान रे ता खुशी रे आम खुशी तमे माने कोन करछो जेतेबेले तुम बापा माँ बुढ़ा होछन तमे हाथ छाड़ दे तांको अनाथ कर दउछो से केबे तुम छोट थिला तुम चली पानुथुल तुम जेतेबेले पड़ी होथुल से केबे तुमको तले पड़िया दे ना जिते तुम कांदीच तले पड़ी कांदीच से तुम मान को उठेकी मो बापा मो गेलु मो सुना मो एमती कहीकि तुम मान को बुझाई चेष्टा कर आज सी बुढ़ा गले आज से चली पाना तुम रास्तार फोपाड़ दौच तुम माने कौन मनीष तुम मान को मनीष बोली कह मु खाली समस्त को गोटे रिक्वेस्ट कर आज्ञा केबे केही का बापा माँ को एमती निलंबित माने निर्यातित करंतु नहीं कौन बापा माँ को निर्यातित कले ना तुम केबे खुशी रही पारबनी आ जो स्त्री के ऊपर तू विश्वास करके आज तो बापा माँ को काढ़ी दउछु ना धिक से स्त्री की धिक ता कैरेक्टर को तारी बापा माँ थे सी जदि ता बापा माँ सहित सेमती करनी तू सळे कौन भाई करछुबे तू सळे एते हां तो खराब लगुनि तो तोते बाधुनी सळे तो बापा माँ को तू तो हृदय काढ़ी फोपाड़ दउ ताको अनाथ कर दउछु गोटे गोटे मुहूर्त रे छी सळे तो तो जीवन को धिक छड़ा आमे जदा छोट पिला थिले मोर निजर मन अछि मो बापा गोटे चप्पल को 5 वर्ष धरि पिंदुथिले कोन पाई से किछि पैसा रखिले आमान पाठ पढेबे आमान को मनीष करिवे आमान को गोटे उच्च पद से रखिवे से केबे तांको खुशी चाहि ना मो बापा कथा कहूनी मु संसार सब बापा मान कथा कहूजी जो बाबा माने संसार को पिला मान को नहीं आछन्ती समान तांको फ्यूचर रो माने बेस्ट दवा पई इच्छा प्रकाश करछन्ती के को लेवल बेस्ट दोउची गरीबी रे बेस्ट दोउची धनी लेवल बेस्ट दोउची
कि मीडियम धरणर बेस दउछि किंतु सेमाने सबले चेष्टा करूछि मो पुओ बा मो झियो केबे केबे कहा आगे अपदस्थ न हो मो पुओ बा मो झियो केबे कहा आगे माने दुख प्रकाश न करू कि मो बापा मो पई एई जिंस करि पानथि जो जिंस पई मो आउ जण को बाहर म आज अपदस्थ होई गली किए मते क्रिटिसाइज कर देला ता कहा बापा मां केबे चाहतेनी कहारी पिला मान को क्रिटिसाइज कहा द्वारा करा जाऊ आ सबले मन रखबे को भाई नाही को कुटुंब नाही निज भाई की छाड़ देले संसार को भाई निजर नाही बे सेटा सबले मन रखियो आ जीवन रे गुटे कथा मन रखियो केबे भी को मुहूर्त रे तमे जत्ते जंत्रणा भितर थाओ जत्ते इरिटेट करथो तम बापा मां को जदी तमे केतेबेले तांको हेल्प पाइया पे चेष्टा करिवो तांको गुटे कॉल लगे दबो से दौड़ी तम बाग पळे आसीबे समान तम माने एते भलो पांती किंतु तम माने होची छळा स्वार्थपर निर्लज अभद्र छोट लोक छळा तम मानकर इज्जत महत किछि नाही छळा निजर छळा तम माने तम बुढ़ा बुढ़ी बापा मां को गुटे पर स्त्री सामने माने एते खराब कथावार्ता करछ एते अश्लील लैंग्वेज रे कथावार्ता करछ जो जिंस पई से तुमको जन्म देथिले को एई जिंस पई जन्म देथिले हां से तुमको सही पुत नरकर उद्धार करथिले सही जिंस सुने पाइबे छळा खाइया पई जदि न देई परछो ना खाइया व्यवस्था करो बुझी पारछो तुम पाखर जदि खाइबार दम नाही ना ताको पई खाइया व्यवस्था करो किंतु केबे भी ताको खाइबार विश्व मिसे पे चेष्टा करनी कोन पई से तुमको खाइया दवा पई को जगह केते परिश्रम करके आछन सेटा केवल से माने जानिथिबे आ जदि तुम मान को जणा नाही बापा मां मानकर इज्जत कोन महत कोन बापा मां मानकर डेफिनेशन कोन ताने जाई कि सेही लोक मान को जाई पचार जो माने बापा मां बिना अनाथ आश्रम रे बढुचन से माने जाई पचार बापा मांकर प्रकृत उद्देश्य कोन तमे बार देखु जो बड़ सेलिब्रिटी बा बड़ लोक मुकेश अंबानी भले लोक से माने ताको बापा को ना रे गोटे बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन खोल दे कोन पई से बापा को बहुत सम्मान दियंती आ से माने एते सम्मान दियंता बापा को ताको बापा मां को आशीर्वाद पई आज से माने एते बड़ करोड़पति तमे कोन भाबुचो निजो केते टका कमउचो बे तमे हां केते कोन तमे कमउचो तमे कोन कोटी टका रे खेलुचो ना कोन तो बापा मां को फपाड़ दो रास्ता रे एमती छोड़ा तुम मान को पूरा जियो दा फड़ दवा दरकार हां तुम माने कोन भाबुचो तमे कोन माने तमे कोन हीरो साजी गलो ना कोन तमे कोन चाहउचो माने टिके खुशी पई तो बापा मां को नै कि उद्देश्य छाड़ दे पळे आसो तमर सळा एता माने सळा जो माने तमे जदी केतेले पाठ पढिया पई बापा मां को छाडी के बाहर को जाई जना बापा मां को आखिर निद हो जाय थाए जानिछ से कथा आमे जानिछु आम मान को पचार बापा मां को प्रकृति डेफिनेशन कोन हला आमे कहू छोड़ा जदि तमे कुआडे पार्टी रे पळेइचो बा जदि तमे राती रे को सांगर बाहागर को पळेइचो हजार थोर बापा मां फोन करंती कोन पय जानछु ना बापा मां को भितरे गुटे माने पुअर देह भलो खराब माने ठीक अछि ना नाही कोठी सुरक्षित अछि ना नाही तार कि हेइ जाय तो ता देह ठीक अछि ना नाही से ठीक खुशी रे अछि कि नाही बस से किछ असुविधा रे पड़ी अछि नाही सेति भाई से सेटा को जानिया पई सब तुमको बार बार फोन करथांती सेही जिंस खराब केबे भाबिबनि बे सोला आजि काली का पुओ ए गुटे झियो लफड़ा पशि होउचंती झियो मान को धर दउचंती किसना मो गर्लफ्रेंड मो गर्ल फ्रेंड मो बॉयफ्रेंड मो गर्लफ्रेंड जेते बापा मां फोन करछन जेते खाली मोबाइल टा कोन काई बार बार फोन करछो हां काई बार बार फोन करछो तो तुम जानि पानो ना कोन मु आछि पार्टी गेठी आ जदी सेही समय जदी तुम गर्लफ्रेंड हेलो कोउडी अछो को खाइलोनी हां गेलु मु खाइ सालेनी सेते बेले काई किनते भाडछु बे तुम बापा मां को जदी तुम सम्मान दे पान को से कोन तुम बापा मां थार बोली बे तुम बापा मां होचन जीवंता भगवान तांकु सम्मान आगे देई सिको तापर अलगा कागो सम्मान दबो बे जे तमर ही पालनी से कोन ता बापा मां कर होबे हां मु से झियो मान को भी एडवाइस देबी जो माने तांको बापा मां मान को सम्मान दे पानंदी से तुमको मैरिज पर की सम्मान देबे हां तमे को हिसाब तांको भल पाइबो बे हां आ आजिकाली का झियो मान कथा कहि दउची मु गोटा कथा सुनतो आज्ञा आजिकल झियो कथा कहि दउची मु ए वीडियोटा देखले मते बहुत इरिटेट लागल मो बापा को बहुत भल पाए और समान को पाई मु किछ भी करि परिबे मु सेति आज वीडियो बनैली एक्चुअली मोर आज वीडियो बनर किछ मोटिव नथिला आज्ञा अबे जो झियो कुटी भी नथिबो से तुम पाखर केटीएम रे पछरे बसी बुलियर स्वप्न देखुची से झियो को की विश्वास करजो बे से झियो पाई तुम बापा मां को छाड़ दउजो हां तुम पिला छुआ संसार हे गला हां ठीक अछि आबे तुम छोटो जेतल थिलो तुम ते बेड रे परिश्रा करथलो ना झाड़ा करथलो परिश्रा करथलो ना सेतन तो बापा निज हाथ रे तो मां निज हाथ रे सोडा परिष्कार करथले सेतन तान खराब न लागु नथला आज एतले तो से माने बुढ़ा बुढ़ी हे गले से माने उठिया पई तांकर बळ कुळो नै से माने झाड़ा परिश्रा कर दउ तुम मान हाथ लेउडी होउची तुम मान सोला खराब लागु सोला
ଶଳା ତମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ନା ଆଜିର ମାନେ ଯୁବ ସମାଜ ଦୋଳା ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ଏତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଶଳା କେମିତି କେମିତି ପିଲା ସବୁ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଶଳା ଗୋଟେ 10 ଦିନର ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ 50 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ହଁ ତମେ ଫେରାଡ ହେଇଯାଉଛ, ଏଠି ପଳେଇଛ ସେଠି ପଳେଇଛ। କଣ ତମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ବେ? କଣ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ? ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା କରେ ନା, ସେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଆମେ ବଢେଇକି ପାଠ ପଢେଇକି ଆଜି ମଣିଷ କଲେ, ସେ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ଫରେନ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଯାଇକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ହଉଛି ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ମାନେ 4-5 ଜଣ ପିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫରେନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଛି। ବାପ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ନିଜ ଗୁଜାର କରୁଛି। ମାନେ ସିଏ କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତମକୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲା କି? ତା ଜୀବନ ସାରର ମେହନତ, ତା ଜୀବନ ସାରର ପୁଞ୍ଜି ତମ ପଛରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ତମକୁ ଆଜି ଏଡେ ବଡ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା, ଏତେ ବଡ କଲା। ଆଜି ଲାଷ୍ଟରେ ତମେ ତାକୁ ଗୁଇଠା ମାରି ଛାତିକି ଚୁରମାର କରିଦେଇକି ଆଜି ତାକୁ ତମେ ରିକ୍ସା ପେଲିବା ପାଇଁ ମଜବୁର କରିଦେଲ। ତମ ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇପାରିଲ? ମୁଁ ଖାଲି ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ କେବେ କୋଉ ଝିଅ ପାଇଁ, କୋଉ ରିଲେଟିଭ ପାଇଁ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ, କୋଉ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବନି ବେ। କଣ ପାଇଁ ନା ତମର ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗୁଡା କଅଁଳେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯାଏ, ସେ ବୁଢା ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୁଡା ଝରି ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପତ୍ର କଅଁଳୁ ଥାଏ ନା, ସେ ଏଇ ଝଡି ପଡୁଥିବା ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ? ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡି ହଉଛି, ତୁ ବୁଢା ହେଇଗଲି, ତୁ ଝଡି ପଡୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ ବି ଦିନେ ବୁଢା ହବ, ସିଏ ବି ଦିନେ ତା ବଳ ହରେଇ ଦବ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇକି ତଳେ ଝଡି ପଡିବ ନା, ତାରି ପୁଅ ତାକୁ ଗୁଇଠା ମାରିକି ମାଟି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ସବୁ ଯୁବପିଢି, କେତେଟା ରିଲେଟିଭ କି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ। ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା ଭଗବାନ ହିସାବରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଠାକୁର ମହାଦେବ ଆମେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖୁଛେ, ସେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆବେ ଏଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବୟସ ସୀମା ଅଛି। କିଏ 40 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, କିଏ 70 ବର୍ଷ, କିଏ 80 ବର୍ଷ, କିଏ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। କାହାରି ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ କି ସିଏ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ଆମେ ବାପା ମା ପାଇଁ ଏଇ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା ଦରକାର। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ଦରକାର। ଆମ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସାବଳ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ପାଆନ୍ତୁ।